Assalamualaikum, saya Irfan Khairi dan bersama saya kali ini kan adalah Puan Nurul Hasanah bersama Bual Bicara dengan FGV sekali lagi. Dan tahun lepas kan saya ada terbaca, hujung tahun lepas lah, FGV Holdings Berhad ada melalui logistik arm subsidiary kan, FGV Transportation telah menambah berpuluh-puluh truck yang low emission truck ni. Okay, dan juga pledge untuk kurangkan greenhouse gas emission sebagai satu komitmen untuk kelestarian sustainable business practices. Okay, dan inilah satu yang usaha yang patut dipuji dan dicontohi oleh syarikat-syarikat dan juga peniaga lain. Okay, dan Puan Nurul Hasanah, terima kasih sangat kerana meluangkan masa bersama saya untuk sesi Bual Bicara ini. Apa khabar Puan? Terima kasih Irfan. Baik, Alhamdulillah, sehat-sehat saja di sini. So hope you're also doing well there. Alhamdulillah sehat. Ya, jauh di mata tapi dekat dengan teknologi still boleh kita berbual bicara kat sini. And topik kita ni memang Puan Nurul Hasanah kan adalah ketua kelestarian kumpulan FGV Holdings Berhad, dan topik kita pun memang of course kena mengena, iaitu kan amalan alam sekitar, sosial, tadbir urus, korporat, ESG. Okay, dan apa kena mengena dengan industri sawit Malaysia. So that's going to be our topic. Boleh Puan? Ni memang your forte lah ni. Yeah, I'll try my best to answer and provide apa-apa jawapan lah yang sesuai, insyaAllah. Alright, insyaAllah. Okay, kita pergi back to basic lah. Okay, kita basickan dulu. Sebab apa kan, sejak 2 menjak ni lah, for the past few years, ada satu buzzword lah dalam businesses, companies, and the buzzword adalah ESG. Okay, iaitu kan environmental, social and governance. Boleh tak Puan macam jelaskan ataupun huraikan, what does it mean? Okay, ESG ni. Alright, thank you Irfan. Macam Irfan cakap lah, ESG itu refer kepada environment, alam sekitar, social, berkaitan dengan isu-isu social dan governance tadbir urus. So kalau tengok dalam 3 pilar ESG ni, macam banyak-banyak company sekarang ni, syarikat-syarikat di seluruh dunia, memang dia kata dia bagi penekanan kepada komponen ESG, elemen ESG dalam melaksanakan operasi syarikat. So apa maksud dia? Setiap operasi syarikat bukan saja melihat kepada keuntungan, tapi dalam menjana keuntungan, syarikat akan memastikan operasi-operasi dia tidak mencemar alam sekitar. Tu komponen E. Lepas tu on social tidak breach any human rights, tidak melanggar isu-isu hak asasi manusia, isu berkaitan dengan hak komuniti sekitar, masyarakat setempat. Dan yang ketiganya memastikan operasi syarikat tu tidak ada berkait dengan apa-apa isu yang melibatkan integriti, rasuah, ketelusan, transparansi, proses semua jelas dan nyata, tidak ada elemen yang boleh mengganggu atau elemen-elemen rasuah, budaya yang tidak baik. So itu adalah 3 pilar, 3 komponen utama ESG. And bagi FGV, kita menekankan ketiga-tiga tonggak ni dalam urusan operasi FGV. Dan memang kalau tengok FGV sekarang ni, macam Irfan katalah, kita dah buat pledge macam-macam. So antara pledge tu adalah penting, macam alam sekitar, penting untuk memastikan produk-produk yang disediakan oleh FGV, dikeluarkan oleh FGV bukan saja memberi keuntungan kepada FGV, tapi produk-produk tu dikeluarkan dengan amalan-amalan yang baik, berlandaskan prinsip-prinsip menghormati alam sekitar, hak asasi manusia, sosial dan juga tadbir urus yang baik. Itu ESG secara ringkas. Okay, itu secara ringkas dia. Tapi how to macam mana nak pastikan macam operasi-operasi syarikat mengamalkan sebab tadi Puan sebutkan tentang tiga tonggak tadi tu. I'm sure there's many level of it. Okay, macam mana nak make sure yang ianya dipenuhi setiap peringkat ni? Okay, so macam di FGV kita ada satu policy yang kita panggil polisi kelestarian kumpulan, Group Sustainability Policy. So dalam policy itu dia menggariskan komitmen FGV untuk memastikan operasi-operasi syarikat selari dengan kita punya matlamat untuk mencapai zero deforestation, tak ada pencemaran alam sekitar, menghormati hak asasi manusia dan juga tadbir
urus yang baik. So mungkin I can go to the environment kan, macam Irfan cakap tadi awal-awal, FGV commit kepada matlamat mencapai net zero emission by 2050. Kalau tengok ni isu yang paling banyak diperkatakan sekarang di seluruh dunia. If you talk to any big company, they will ask you about what is your climate action agenda. Apa agenda climate you, apa you punya target, how do you move to achieve net zero by 2050. Malaysia pun dah sebenarnya commit untuk mensasar kepada net zero by 2050. So sebagai sebuah syarikat, FGV juga telah membuat komitmen untuk mencapai net zero, dan untuk mencapai net zero kita kena tahu apa sebenarnya greenhouse gases, carbon emission. Apa carbon yang kita, berapa banyak nilai carbon yang kita emit, kita keluarkan. So di peringkat FGV itu yang kita utamakan sekarang, memahami apa sebenarnya contribution FGV kepada pencemaran alam, carbon emission, dan mengenal pasti kaedah-kaedah untuk menurunkan emission. So salah satunya macam Irfan cakap tadi, kita ada prime movers, transport FGV salah satu syarikat company. Dulu kita guna lori-lori transport yang guna diesel, mengeluarkan banyak carbon gas. You know, kalau tengok lori-lori yang bawa keluar asap hitam tu, yang itu memang membahayakan alam sekitar, and bagi FGV that is not acceptable anymore. So we are moving to purchase new transport yang lower in emission. So Euro 5 transporter memang lower in emission. So itu satu kaedah. Maksudnya kita cari apa yang boleh diganti. Moving forward, we are looking at electrical vehicle untuk transporter kita, tapi itu pun memerlukan masa yang panjang untuk memastikan return of investment is there. At the same time, we are also protecting the environment. So that is for our transport business. We also have our plantation business for FGV, ladang-ladang, kilang-kilang sawit kita, and one of the biggest challenge dalam industri sawit adalah pengeluaran karbon dari kilang sawit. And for this, FGV telah pun mengambil inisiatif 28 kilang sawit kita telah di fix with biogas and biomass facilities. So kita menjana semula kita punya bahan buangan ni untuk into electricity, untuk diguna semula oleh kilang, and ada kilang-kilang kita di Sabah yang menjana elektrik untuk kawasan setempat, masyarakat setempat. So that is one way for us to give back, and at the same time pun kita memastikan FGV in terms of melindungi alam sekitar dan mengurangkan carbon emission, mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan kita tidak tersenarai dalam company yang tidak menghormati hak alam sekitar. So itu antara langkah-langkah dia. Selain daripada tu, you will see a lot of companies sekarang ni banyak memberi penekanan kepada aktiviti penanaman pokok. FGV juga tidak terkecuali. Kita ada beberapa kawasan yang kita telah rehabilitation, kita panggil, merehabilitasikan semula kawasan tu dengan proses penanaman pokok. Salah satu kaedah untuk membantu mengurangkan karbon di atmosfer kita lah. So itu antara komitmen FGV dan apa yang kita laksanakan untuk alam sekitar. Tu belum lagi saya cakap Irfan, berkaitan dengan kita punya program pelindungan binatang, wildlife conservation. Itu pun salah satu inisiatif yang FGV ambil untuk memastikan kita konsep menghormati alam sekitar ni bukan semata-mata kepada pokok, pada environment, tapi juga macam mana kita mengawal tindakan kita bila ada human and wildlife conflict. Dalam syarikat peladangan ni is very common
tu ada konflik-konflik dengan wildlife seperti gajah, sun bear, and how do you address that? So ini adalah salah satu cara benda yang FGV juga buat. So kalau di KFGV you tengok isu berkaitan dengan konflik dengan gajah dalam ladang kita memang banyak. So what action do you take? How do you build a corridor untuk memastikan gajah-gajah ni mempunyai jalan untuk pergi ke hutan and not endanger them with any actions that kacau environment benda orang pula. Yes, begitulah. Dan kita juga ada buat kita punya program untuk protection and rehabilitation of sun bear. That is our flagship lah for FGV. So kita memang bekerjasama dengan Perhilitan, bekerjasama dengan UKM untuk ada satu MNS, Malaysian Nature Society juga, program untuk memastikan kalau ada isu human conflict with sun bear, that sun bear is rescued, rehabilitated and released back to the wild. So untuk supaya dia pun ada berpeluang untuk meneruskan dia punya populasi, dan kita pun berpeluang untuk meneruskan operasi kita tanpa konflik di antara kedua-dua, di antara human and also wildlife tu lah. That is some of our initiative lah, Irfan, for FGV. Puan, saya dengar apa seronok sebab apa kan, ni expansion of now lagi kita tahulah what is ESG tadi tu, maksud dia lagi keseluruhan. Okay, tapi bila saya dengar Puan sebutkan tadi banyaknya aktiviti, and nak tanya about the challenges pula, because tadi Puan mention about giving back kan. Bila giving back, bila FGV nak buat benda yang baik ni, I'm sure ada challenges dia, and probably one of the challenges yang jelas ni adalah kos makin mahal. Sebab contoh yang macam tadi, truck diesel murah, tapi berasa asap pula, tapi murah kan. Tapi bila kita nak upgrade kan kita punya fleet pula jadi mahal. Cost will be one of the challenges. Macam mana nak hadapi the challenges, and other than cost, harga, okay, apa challenges yang lain yang dihadapi bila kita nak give back ni, nak buat benda yang baik ni, memang akan ada challenges. Betul, you're right, Irfan. Memang challenge is the cost. Nak buat benda baik, nak buat benda yang betul, mula-mula memang mahal. And especially when people are not really accustomed to this new aspect or element of ESG. Selama ni orang bercakap pasal corporate social responsibility. That has nothing to do with the bottom line. It's more of apa you dapat lebih, you bagi balik ke society through your programs. But this one is ensuring your operasi itu mengikut landas-landas ESG. So which means there will be cost, investment that is needed to be done. But as we are seeing more and more company yang commit to all this same commitment, dia punya understanding of why we need to do this is no longer something that we need to preach. But it's just understanding of the new cost of doing business increase because of this commitment for the future. So ada company, ada kita punya customer sendiri yang demand that we want this to be done. We want to do business with company who can provide this kind of services and commit to the same commitment to protect the environment. Tapi ada juga company, customer yang kata mahalnya, pasal apa tiba-tiba servis naik harga? You change lorry, we didn't ask you to change your fleet untuk ni, we just want the old price, kan? Tapi this is the price that we have to, the education that we have to tell them, because nak tak nak, even the government now is talking about climate tax. It will eventually come on board. So if you're not ready now, you will be hit in the future. So it's your choice. And these are the thing yang when you see kan ramai yang semakin faham, cuma implementation agak perlahan lah di company-company lain. Tapi for FGV, because we are committed, memang kadang-kadang tu we have to explain to them. If you want to continue to choose other competitor, go ahead, but this is the additional value that we are giving to you. And this additional value will go a long way for you in your business in future.
And these are the things that memang kenalah, selain daripada tu education, talking to them, making them understand. Itu is part of what we are doing now. Definitely something that we have to do. And some of our, as I think I mentioned tadi kan, some of our customer yang minta you have to change your fleet, you have to change the way you do things, otherwise we cannot buy from you. Ada juga. The demand tu dah ada lah, kesedaran tu dah ada, the demand of that. Yes, so you will see that, and sometimes orang kata Europe kata macam tu, all the European companies, but actually even Malaysian companies are also requesting compliance from this aspect, environment juga. So it's going to be spread very fast. And it's just a matter of time. So kita kena buat lah. Kalau kita tak buat, kita tertinggal. And bila kita kan antara group yang tertinggal, kita lost a big opportunity there. Ya, betul. I totally agree, sebab the kesedaran tu dah mula ada, even the demand of the sustainability pun tu dah memang dah pupuk, especially zaman social media sekarang ni kan. News, berita apa yang baik tu disebarkan, and people in a way many dah prefer to go, even though naik maybe the harga naik premium a bit, but people don't mind to pay for that premium. Betul. They know that the future will be in good hands. Lebih kurang macam tu. Yes, betul. That's true, Irfan. Yeah. So that is one part on environment lah. Yep, correct. Okay. Puan Nurul, kita dah touch upon environment, baru je kita touch about environment tadi, and then we touch upon a bit about the technology, about the carbon emission dan sebagainya. Let's talk a bit about yang tadi salah satu tunggak yang Puan sebutkan, menghormati hak asasi manusia. Yang ni kita belum cerita lagi. Jom cerita yang ni pula. Menghormati hak asasi manusia, this is also one pillar yang memang semakin banyak benda-benda yang perlu dipatuhi. It's nothing new. When you talk about human rights, it's nothing new. Cuma the intersectionality between human rights and business semakin kuat, semakin berkembang sekarang ni, and banyak requirement for business to ensure operasi dia tidak melanggar hak asasi manusia. So what does it mean for business? First, labor. For FGV lah, labor. When you're talking about human rights, you have to also look at what the issues that you are facing with your workers. So labor rights, the protection of workers' right, how do you ensure that in companies like FGV, most of our workers yang kat ladang tu banyak migrant workers, pekerja asing. So how do you ensure they are not under forced labor situation? Yang itu pelanggaran hak asasi manusia yang paling jelas lah. So macam mana kita pastikan bila dia orang nak masuk bekerja, dia orang faham that they are coming to work in FGV, ladang sawit, you know, the nature of work yang memang berat, bukannya datang nak kerja kat dalam aircon. So maklumat-maklumat yang disampaikan kepada pekerja-pekerja sebelum dia masuk bekerja di Malaysia dan FGV itu penting. So isu berkaitan dengan gaji, dia kena faham gaji dia dikira macam mana, pekerjaan, masa tempoh waktu pekerjaan sehari berapa jam, you know, entitlement for overtime macam mana. So clarity in terms of dia punya pay slip, semua benda ni memang mungkin satu masa dulu dipandang enteng, tapi sekarang ni makin ditekankan. You have a lot of people coming asking in details, how do you calculate my gaji, macam mana you determine ni, how do you ensure, what do you mean by this term in my contract. Semua kena difahamkan. Kita pun kalau kita nak kerja, kita nak tahu dengan jelas dulu kan, sebelum kita sign tu apa maksud ni. Sama juga hak pekerja asing pun macam tu juga, dia kena faham apa yang dia sign, apa yang dia tanda tangani sebelum dia masuk bekerja dengan kita. Itu kadang-kadang tu memang susah lah kalau you cakap dengan kita punya pegawai-pegawai, kata memang ada puan, kadang susah nak bagi faham, you know, but that is where the role of a company to ensure ada interpreter, ada translator yang boleh menyampaikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan terma dan syarat pelantikan kepada pekerja dengan jelas. Lepas tu kalau you're talking about migrant workers lagi, isu pasport. Dulu
Dulu-dulu isu pasport ni memang it's a norm for majikan to simpan pasport. You are talking about 20 years ago. Okay, sekarang ni pasport must be kept by the workers. You know, it's their right, and we fully adhere to that. Benda-benda ni yang memang tidak boleh ditidakkan dan tidak boleh dinafikan. So ini antara yang apa yang FGV buatlah untuk memastikan pekerja migran kita dan juga pekerja-pekerja lokal kita memahami dia punya syarat-syarat pelantikan, apa dia punya hak, apa dia punya keistimewaan, apa yang dia akan dapat. That is on migrant workers. The other group of people that we are also concerned with is children in our plantation. Kanak-kanak, kehadiran kanak-kanak dalam ladang-ladang. Bukan saja di FGV, semua tempat lah. Kalau you tengok bila ada pekerja mesti ada anak-anak kan. So macam mana nak pastikan budak kanak-kanak ni semua bukannya terlibat dengan sebarang aktiviti pekerjaan di ladang. Ini yang kita punya policy, kita punya kenyataan, our statement, our commitment, our pledge to no child labour in our operation. Ini memang satu yang FGV tekankanlah. Kanak-kanak tidak boleh bekerja di operasi-operasi FGV. Yang mana bawah 18 tahun tak boleh. Tapi kalau you tengok Irfan, pekerja Malaysia ni tak ada masalah, you know, untuk pekerja Malaysia, pekerja lokal kita, sebab undang-undang kita jelas di Malaysia kalau ada budak-budak di pendidikan wajib adalah 7 hingga 12 tahun, jelas nyata. Tapi kita juga ada populasi pekerja asing terutamanya di Sabah yang dia ada family sekali, memang dibenarkan untuk buat family dan memang ada presence of family, anak-anak kat situ, dan dia orang ni kadang tidak mendapat akses kepada sekolah-sekolah kerajaan Malaysia. So what do we do with that? So FGV bersama-sama dengan kedutaan Indonesia buka sekolah. We establish school, kita panggil community learning center. So cikgu-cikgu dia memang khas daripada Indonesia, kedutaan Indonesia memang pastikan ada cikgu. So kita FGV buat sekolah, build the infrastructure. Dan kanak-kanak di operasi FGV yang mana mak bapak dia migrant workers, kita minta dihantar ke sekolah tu. Biar dia orang belajar. Sebab kita tak nak the last thing that we want is for them to be with their parents in the ladang, in the estates. That is a big no-no. So that's why the school is established to provide education and protect them from doing activities that might be harmful for their health, and also, you know, will cut them off the opportunity to have better life in the future through education. So kita memang hantar dia orang ke sekolah. So kat dalam operasi FGV sekarang ni kita ada 11 community learning center di Sabah saja. That's refreshing. That's very refreshing to know. Sebab tadi bila Puan sebut, Puan Nurul sebut tentang kanak-kanak, okay, ada two questions comes into my mind.